बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो को हम कुरान करीम के डिफरेंट चैप्टर्स की रोशनी में डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स, लाइफ की डिफ़िकल्टीज़, ट्रायल्स, ट्रबल्स एंड चैलेंजेस के हवाले से है। तो आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जैसा कि हमें पता है कि आवर लाइफ इज़ नॉट द बेड ऑफ रोजेज़। हमें पता है कि हम इस दुनिया में आए हैं, तो इस दुनिया में रहते हुए हमें बहुत से चैलेंजेस फेस करना पड़ेंगे। हमें कदम ब कदम हमें अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइशें भी आएंगी और कदम ब कदम हमारे लिए चैलेंजेस आएंगे, ट्रबल्स आएंगे, ट्रायल्स आएंगे, बहुत मुश्किल वक्त भी आएंगे, यहाँ तक कि आपको ज़िंदगी रुला देगी। इतने मुश्किल वक्त भी आप पर आएंगे। लेकिन आज ये होता है कि हमारे ऊपर जब मुश्किल वक्त आता है, जब हमारे ऊपर किसी भी स्टाइल से, किसी भी वे से आजमाइश आती है, हम लोग डिप्रेस हो जाते हैं, हम लोग अपसेट हो जाते हैं, हम लोग होपलेस हो जाते हैं, हम लोग अल्लाह ताला की नाशुक्री भी करने लग जाते हैं। हालांकि हम देखें कि हम अपने आप को देखें और साथ हम प्रोफिट्स एंड मैसेंजर्स जो अल्लाह ताला के ख़ास बंदे थे, नबी और रसूल, उनकी ज़िंदगी की स्टडी करें, उनकी लाइफ्स की स्टडी करें, तो हम देखेंगे कि हमारे ऊपर तो कोई चैलेंजेस ही नहीं आए। हम देखें कि उन लोगों के ऊपर जो ख़ास बंदे थे, लेकिन उनकी लाइफ्स जो है वो चैलेंजेस से, ट्रबल से, ट्रायल से भरी पड़ी हैं। लेकिन आप देखिए, कहीं भी वो होपलेस नहीं हुए थे, कहीं भी नाउमीद नहीं हुए थे, कहीं भी वो मायूस नहीं हुए थे। और आप देखते हैं कि उन सब का एंड फिर अच्छा होता है, क्योंकि उन्हें अल्लाह ताला से उम्मीद थी, उन्हें स्ट्रेस मैनेजमेंट का तरीका आता था। वो अल्लाह ताला से होपलेस नहीं हो चुके थे। उन्हें पता था कि अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश आई है, अल्लाह ताला ही हमें इससे निकालेगा। उनका अल्लाह ताला पर जो तवक्कल था, अल्लाह ताला पर बिलीफ था, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ करता था। आप देखें ना, वन बाय वन आप स्टडी करना शुरू कर दें। प्रॉफिट जोसेफ से ही देख लें, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, कितना लाइफ में टफ टाइम आया। भाई जो आपके थे वही आपसे जेलसी फील करने लग गए थे, वही आपसे हसद फील करने लग गए थे, यहाँ तक कि आपको वेल में, कुएं में फेंक दिया गया। लेकिन आप देखें कि अल्लाह ताला ने आपको उस कुएं से उठाकर लीडर बना दिया, आपको सल्तनत अता कर दी, स्टेट अता कर दी, और आखिर में आपके भाई भी आपको मिल जाते हैं और आपकी पूरी फैमिली आपको मिल जाती है। आप देखें ना किस तरह प्रॉफिट जोसेफ, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं के अलावा जेल भी हुई है एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने आपको लीडर बनाकर निकाला है। इसके अलावा आप प्रॉफिट जैकब को देखें, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम के फादर हैं, उनकी नज़र चली जाती है, ब्लाइंड हो जाते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि एंड उनका भी जो होता है वो भी हैप्पीनेस पर ही होता है। उनकी जो आई साइट थी वो वापस आ जाती है, उनकी विजन वापस आ जाती है, उनकी विजन वापस आ जाती है। अल्लाह ताला ने उन पर इनाम किया, क्यों? क्योंकि वो लोग होपलेस कभी नहीं हुए थे। इसके अलावा आप और भी एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, आप कई एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। प्रॉफिट अय्यूब अलैहिस्सलाम को देखिए, सख्त बीमार हो गए थे। इसके अलावा आप देख लीजिए, प्रॉफिट अय्यूब अलैहिस्सलाम के अलावा प्रॉफिट यूनुस अलैहिस्सलाम को देख लीजिए, मछली के पेट में है, कितना टफ टाइम है, अंधेरा, इर्द गिर्द कोई उम्मीद ही जिधर आपको ना नजर आ रही हो, फिर भी आप होपलेस नहीं हुए थे। आपने अल्लाह ताला से दुआ की कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ताला ने आपको मछली के पेट से भी निकाला, आपको मछली के पेट से निकाला। और इसके बाद आप जानते हैं कि प्रॉफिट इब्राहीम जो है, उनकी लाइफ में कितने ही ज़्यादा ट्रबल्स आई, कितनी ही ज़्यादा चैलेंजेस आई। कभी तो आया हुक्म के अपने बीवी और बच्चे को बेआबो गया वादी में छोड़ आइए, कभी तो हुक्म आता है कि अपने बच्चे की, अपने बीलव्ड सन की गर्दन पर छुरी चला दीजिए। और
کبھی حکم آتا ہے کہ آپ اس باطلانہ نظام کے خلاف میں جہاد بلند کر دیجئے، پھر بدلے میں کیا ہوتا ہے؟ ساری کے ساری لوبیز اکٹھی ہوئی، پروفٹ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا ارادہ کر لیا گیا۔ 1 منتھ تک آپ کو اریسٹ کیے رکھا، جیل بھی ہوئی، اس کے بعد آپ کو منجنیق کے ذریعے سے ڈال دیا گیا آگ میں کہ پروفٹ ابراہیم کو جلا دیا جائے۔ لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، کیونکہ پروفٹ ابراہیم، آپ کو امید تھی اللہ تعالیٰ سے، آپ نے اس وقت دعا کی جب آپ کو پھینکا جا رہا تھا آگ میں، آپ نے کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل، کہ بے شک میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت بہترین کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ اے آگ میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ آپ دیکھیں کس طرح عقل کہتی ہے کہ آگ جلا کر رکھ دیتی ہے، عقل کہتی ہے کہ چھری کاٹ کر رکھ دیتی ہے، لیکن عشق کہتا ہے کہ ابراہیم کود جا آگ میں، وہ مالک ہے نہ بچا لے گا۔ اب آپ دیکھیں ذرا ان لوگوں کے بیلیفز جو تھے وہ کس حد تک سٹرونگ ہو گئے تھے، کتنے سٹرونگ بیلیف سسٹم کائنات میں جس کی مثال کوئی نہیں ملتی۔ اس کے علاوہ آپ اور بھی کئی جگہوں پر دیکھتے ہیں، آپ کو کئی ایک ایگزامپلز نظر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں پھر کہ آپ کو پروفٹ محمد علیہ السلام کی لائف میں دیکھیں کس قدر آپ کی سوسائٹی آپ کے خلاف ہو گئی تھی، آپ کو اوپریسڈ کرتے تھے ڈس بلیور، آپ کو تنگ کیا کرتے تھے، آپ کو ایذا پہنچاتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے مرڈر کا بھی پلان کرنے لگے۔ آپ کے خلاف ہو گئی تھی ساری لابیز، یہاں تک کہ اپنے بھی آپ کے خلاف تھے، لیکن پھر بھی آپ نے اپنا جو مشن ہے وہ جاری رکھا، اور آخر میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا جو پھل تھا، اس کا صلہ تھا، وہ بھی ملا۔ آپ دیکھیں کسی کا بھی اینڈ برا نہیں ہوا، پروفٹ ابراہیم کے حوالے سے ہم نے ڈسکشن کی، سوری کہنا بھول گیا کہ پروفٹ ابراہیم نے اتنی آزمائشیں جھیل لی، سرخرو ہوئے ہر بار سرخرو ہوئے، پھر ریوارڈ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسلوں میں بڑے بڑے لیڈرز پیدا کیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو پروفٹ آئزک عطا فرمائے، پروفٹ آئزک جیسے سن عطا کیا، اس کے بعد آپ کو گرینڈ سن، آپ کو پوتا عطا کیا۔ جو آپ جانتے ہیں کہ کس طرح کتنے عظیم لوگ تھے، اور ان سے چل کر آگے ایک بڑی لیڈرشپ پروفٹ محمد علیہ السلام تک، بڑے بڑے عظیم، بڑے بڑے جلیل القدر، بڑے بڑے عظیم پروفٹس اینڈ میسنجرز جو بڑی بڑی لیڈرشپ لے کر آئے تھے، پروفٹ ابراہیم کی نسل سے ہیں۔ اور جو آپ کو پتہ ہے کرسچینٹی، جوڈازم اور اسلام، تینوں بڑے ادیان آپ کی نسل میں سے چلے، آپ کی ہی نسل میں سے چلے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نوازتا ہے جو مشکل وقت میں اس پر توکل کرتے ہیں، مشکل وقت میں ہوپ لیس نہیں ہو جاتے، ڈپریس نہیں ہو جاتے، اور وہ اللہ تعالیٰ پر توکل رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں ضرور ریوارڈ عطا کرتا ہے۔